салом, барномаи ахбори озодӣ аст ва ман хиромон бақозода. Сархати хабарҳои муҳим аз ин қарор аст. намояндагони тоҷикистон дар созмони милали муттаҳид аз пешрафт дар бахши ҳуқуқи башар гуфтанд. афроди оддӣ аз беэътиноии кишвар ба тавсияҳои созмони милал шикоят мекунанд. аввал ман умедумай худованд дар ки бо бовар доштем ки ин қас созмонҳои бонуфузе ки тоҷикистон талаб карданд ки ҳамин одамо бегуноҳанд. якум делаи ҳамин шавҳари ман дидам. зиндагии як оила пас аз гузориши радиои озодӣ тағйир ёфт, аммо ҳазорон нафари дигар ҳамчунон дастнигару муҳтоҷ ҳастанд. озираштам мега оча ҳамҷа қарз гирифтам, акмен кадам, қарзума буд кунам, хайба насиб роитон мекунам. пленуми ҳизби коммунисти чин роҳи президент Си Ҷинпинро дар қудрат барои муҳлати сеюм ҳамвор мекунад. намояндагони тоҷикистон охири ҳафтаи гузашта зимни гузориш ба созмони милали муттаҳид иддао карданд ки вазъи ҳуқуқи инсон дар кишвар назар ба солҳои гузашта ба гуфтаи онҳо хеле беҳтар шудааст. аммо рӯзи 4 ноябр аъзои кумитаи ҳуқуқи башар баъди шунидани гузориши ҳукумат дар ин бора гуфтанд, баръакс дар тоҷикистон ҳуқуқи мардум зери по мешавад ва ҳукумат ҳам тавсияҳо барои ислоҳи вазъро нодида мегирад. гузориши ҳамкорони мо аз настоящее времяро Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунад. савринисо ҷурабекова шавҳарашро бори охир моҳи апрели соли ҷорӣ дидааст. шавҳари ӯ Маҳмадалӣ Ҳаид маҳбуси маъруфи сиёсӣ дар Тоҷикистон аст ки аз соли 2015 ба ин сӯ ҳукми ҳабси абадро адо мекунад. ба гуфтаи Савринисо маъмурияти зиндон ба онҳо иҷоза намедиҳанд ки ҳатто тавассути телефон тамос бигиранд. ҳар рӯз хабар мешнавем ки оиди ҳамин зиндониёи сиёсӣ чӣ қадр оиди ина Сайфуллозода, Акай Раҳматулло, ина Абдуқаҳҳор ҳамино да ки мисол фаҳмидем рости хеле нороҳатем. не ки ягон роҳу илоҷе надорем. 3 сол қабл гурӯҳи кории Созмони Милали Муттаҳид оид ба боздоштҳои худсарона аз ҳукумати Тоҷикистон озодии фаврии ӯро талаб карда буд, аммо душанбеи расмӣ ин талабро нодида гирифт. дар ҳамин 6 сол шуд ки ман ҳамин хел бовар доштам ки аввал ман умедумай худованд дар ине ки бо бовар доштам ки ин қас созмонҳои бонуфузе ки Тоҷикистон талаб карданд ки ҳамин одамо бегуноҳанд. якум делаи ҳамин шавҳари ман дидам. дар ҳамин ҳол созмони дидбони ҳуқуқи башар бар ин назар аст ки бо сабаби таштиди авзо дар Афғонистон ҷомеаи ҷаҳонӣ метавонад вуҷуди мушкилоти ҳуқуқи башар дар Тоҷикистонро комилан фаромӯш кунад. ба андешаи фаъолони тоҷик ки дар Аврупо зиндагӣ мекунанд, усулҳои мавҷудаи таъсиррасонии ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳукумати Тоҷикистон муассир нестанд, зеро асосан хусусияти машваратӣ доранд. ин фаъолон мегӯянд вазъиятро метавонад таҳримҳои ҳадафмандона алайҳи мансабдорони тоҷик ки мустақиман дар таъқибу саркӯб дар кишвар гунаҳгоранд беҳтар кунад. дар таҷрубаи ҷаҳонӣ мо мебинем ки барои хеле аз кишварҳо масалан ба хотири ҳамин ҷиноятҳое ки дар Тоҷикистон бар алайҳи ҳуқуқи башар ва арзишҳои демократӣ сурат гирифтааст, таҳримҳои ҳуқуқи башарӣ ҷорӣ мешавад, аммо дар қиболи Тоҷикистон Иттиҳодияи Аврупо ва Амрико ҳанӯз чунин таҳримҳоеро ҷорӣ накарданд. вазъи ҳуқуқи башар дар Тоҷикистон аз соли 2015 якбора бад шуд. ба гуфтаи ҳомиёни ҳуқуқ, он замон мақомот бузургтарин ҳизби мухолифи кишварро ғайриқонунӣ баста ба маҳдуд кардани ҳуқуқи шаҳрвандии мардум шурӯъ карданд. ҳукумати Тоҷикистон далелҳои нақзи ҳуқуқи башарро рад мекунад ва ё тавсияҳои созмонҳои байналмилалиро нодида мегирад. баъди гузориши радиои озодӣ афроди хайрхоҳ ба хонаводаи Муҳаммад Ризвон Солиҳов дастиёрӣ дароз карданд. Муҳаммад Ризвони 18 сола баъди марги фоҷиабори падар дар они воҳид саробони хонаводаи серфарзандашон шуд ва маҷбур шуд дар канори модар истода масъулияти таъмини рӯзгорро ба дӯш бигирад. бо кӯмаки корбарони вебсайт ва тамошобинони барномаҳои радиои озодӣ роҳи ин ҷавон ба Русия ҳамвор шуд ва ӯ ҳоло дар сохтмоне ба кор даромадааст. ҳамкорони мо Мулло Раҷаб Юсуфӣ ва Нигораи Фазлиддин гуфтании бештар доранд. خبرنگاران رادیوی آزادی روز به این خانه آمده بودند که سفرماه تولد شد. سفرماه حالا 5 ماهه است. گزارش آزادی بخشیده به روز بین المللی مهنت کودکان بود و از زندگی محمد رضوان برادر سفرماه نقل میکرد.
قهرمان گزارش ما به فروش آب گازناک مشغول بود و روزانه 40 سومانی پیدا میکرد. به خاطر تامین خانواده مجبور بود که به این مبلغ قناعت کند. بعد گزارش رادیوی آزادی، خیرخواهان به کمک این عائله شتافتند. به گفته مادرش، از حساب این کمک ها برای پسرش شناسنامه و بلیط گرفته او را به روسیه روان کرد. می آمدن روسیه نمرش اشمو می گرفتن، چی می گرفتن، کارت هوی که خیلی شلخ داره شگر. هم نمرش در تلفن میکردن، سروغای خونه را می گرفتن. و گجورا بیم اپاچکو کنیم. خیلی می آوردن، خروکا می آوردن. سوم مبلغ می دادن. خداوند خورشان نکنه. با گفته بنفشه اساساً مهاجران و مردم خیرخواه به آنها کمک کردند. از مقامات کسی به سراغشان نآمده است. بنفشه مولای و برای 4 فرزند نابالغش از دولت 240 سومانی نفقه میگیرد. امید این خانواده اکنون به محمد رضوان است که تازه به روسیه رفته است. محمد رضوان قریب 2 ماه شد طرفای روسیه ده. دسترویکا بور میفروره. آزیرش میگه او چه همجا قرض گرفتم، اکمین کردم، قرضم بود کنم، خیلی نصیب رایتون میکنم. به اطلاع مقامات 3% خانواده ها در تاجیکستان مثل این خانواده کم بضاعت هستند. ماه گذشته بانک جهانی در گزارش نوشت پاندمی و بالاروی نرخ ها زندگی چنین خانواده ها را وزنین تر کرده است. کمک دولت به چنین خانواده ها اساساً جبران یک قسم برق استفاده شده می باشد. سال گذشته با کمک بانک جهانی به عائله های کم بضاعت 500 سومانی دادند. به عائله بنفشه این مبلغ نرسید چون آنها در رویخط عائله های کم بضاعت نیستند. ثبت شدن در رویخط شخصان کم بضاعت در تاجیکستان آسان نیست و به گفته برخی عائله ها سرسانی های زیاد دارد. جای زیست بنفشه مولای و قبلا در حدود ناحیه رودکی بود و 2 سال پیش به ناحیه سینا گذشت. مقامات این دو ناحیه تا حال شرح ندادند که چرا عائله بنفشه مولای و را بر روی خط شخصان کم بضاعت وارد نکردند. اگرچه کمک خیرخواهان برای چنین خانواده ها بسیار مهم است، ولی مشکل آنها را پرره حل نمی کند. امید بنفشه مثل صدها عائله دیگر به سوی فرزندان مهاجرشان است. بنفشه آرزو دارد که فرزندانش مثل او روزهای سخت را نبینند. کمیته حزب حاکم کمونیستی چین در پکین پلنوم یا جلسه 4 روزه حزبی را شروع کرد که انتظار می رود حضور پرزیدنت سی جین پین را در قدرت تقویت می دهد. بر اساس قراری جلسه انتظار می رود سال آینده در انجمن حزب کمونیست مهلت سیوم ریاست جمهوری جین پین تصدیق شود. درباره اهمیت جلسه و سیاست‌های چین در آسیای مرکزی پیش از برنامه صحبت داشتم با مرحت شریف جان، شارح رادیوی آزادی و نخست از او پرسیدم انتظار اصلی از پلنوم حزب کمونیستی چین هموار شدن راه جین پین به مهلت سیوم پرزیدنتی است و این چیز آیا به معنای غصب قدرت نیست؟ В условиях коммунистического Китая говорить о узурпации власти در شرایط چینی کمونیستی درباره غصب قدرت صحبت کردن دشوار است. گپ در این که بعدی در سالهای 1980 حذف شدن مقام رئیس حزب در مقام کاتب اول یا رهبر حزب کمونیست پیش از جین پین چند رهبر دیگر کار کردند. اینها دزیان زمین و هو جینتاو می باشند. این 2 نفر 2 بار 5 ساله در قدرت بودند. حالا اگر جین پین با مهلت سیوم رهبر شود، او بعد معاد زیدون رهبری می شود که درازترین مهلت در سر رهبری حزب بوده است. ظاهرا همین طور هم خواهد شد چون در امر آمادگی به پلنوم جین پین را با معاد زیدون مانند می کنند. خود پلنوم کار 100 ساله حزب کمونیست چین را هم ارزیابی می کند. آیا این قرار به روابط بین المللی چین با کشورهای دور و نزدیک از جمله آسیای مرکزی که پکین سرمایه گذاری کلیدیش می باشد تاثیر خواهد داشت؟ Это будет означать, что
политика Китая в отношении این Запада, با آن она معناست که останется سیاست той же چین самой. نسبت غرب به تغییر میماند. تغییرات کلان نمی شود. تغییرات احتمالاً در بخش مقاومت بیشتر در قلمروهای تایوان، هنگ کنگ، ولایت شینجیان اویغور و تیبت مشاهده می شود. روابط با آسیای مرکزی هم تغییر نمی یابد. برعکس، همکاری و حضور چین در منطقه بیشتر می شود. سیاست سی جین پینگ از زمین و هو جینتائو با آن فرق می کند که او در مقاومت با غرب با شیوه سخت‌تر و دائمی پیش می رود و حضور چین را در آسیای مرکزی سخت‌تر و بیشتر توصیه می دهد. увеличивать присутствие Китая в Центральной Азии. мерҳат шарифҷон шореҳи радиои озодӣ дар бораи нишасти кумитаи ҳизби коммунисти чин ва таъсири он ба сиёсатҳои ояндаи ин кишвар дар ҷаҳон ва осиёи марказӣ суҳбат мекард. дар тоҷикистон шикоятҳо аз кори ширкати барқи тоҷик идома дорад ки мардумро бо нерӯи барқи доимӣ таъмин кардан наметавонад. яъни замон мақомот аз мардум мехоҳанд ғами худро бихӯранду барои зимистон омода шаванд то сардӣ ғофилгирашон накунад. ҳар рӯз ба радиои озодӣ аз гӯшаҳои гуногуни тоҷикистон сокинон менависанд ки нерӯи барқ надоранд. ҳамкорони мо дар душанбе аз чанд роҳгузар пурсиданд ки оё барои зимистон омода шудаанд? نیست نه ازمای نه برق هیچ چیزی نه کمر خبر اساسا وقت ندارم 3 تن کمر گرفتیم برام سال ازمای خدمت سر زمین مو ذخیره کیم تو بهار بس برای مو خروکا مغازین کو خریم میخریم گندم بسو گرفتیم سال ارد نکیم که مغازین رو خورداییم کمر نیست ازم نیست پاک نیست چی کنیم با پولش نیست پول یگانجا کار نکنم زنکی خونشین در من دمیخل خونشین چیکار کنم با خارج جان هیچ همون کرپا میگیرم خواه میرم من همین خدم نشته ندارم بوغرو من یک حولی مایده چه دارم همون دا من میخرم من دا قینده خیلی زندگی موده قینده لیکن ندارم همین بوغی که من درخت نبیرم من همشه میخرم هزومش هم میخرم اگهش هم میخرم نمی یک کم ترک ازم دارم و کوخ گو و چی ندارم که من وایویم مثال اوای چی کنم همی کم تر انگشت گرفتیم کم ترکی دیگه می ازم خریدیم امروز چیکار کنیم انگشت دل قیمت رو قرض قبول کردیم میگیریم نه میگیریم ولی نگرفتیم مود نه اومدیم یک مشت هیچ نه خرج میگیم سبزی کچکه پیاز روزگار در روغن میگیریم با چی میگیریم قد پیاز کچکه هم چی گرفتیم کمر ارد همه چی میگیرن مردم چی میگیرن همه چی میگیرن ارد 300 شده خاک چی میکنه 300 شده هیچ نخریدم ولی تایاری ندیدم ولی اکنون نرخ قیمت بود محلی ارزونیش دا گرفتیم واقعا محلی 500 سون 600 سون بود گرفتیم کمرم های اردم هم خیلی گرفتیم محلی همی ارزونی جا 250 240 گرفتیم برای خونه های پروز میستان ذخیره کردیم خوراک گیره پروکیره تمام дар русия бо вуҷуди эълони ҳафтаи ғайрикорӣ гирифторӣ ба коронавирус коҳиш наёфт. дар 24 соати охир беш аз 41 ҳазори дигар ба вирус олуда шуда наздики 1200 нафар ҷон доданд. мақомот мегӯянд зоҳиран маҳдудиятҳо ва бастани аксар ҷойҳои ҷамъиятӣ натиҷаи зиёд надод. дар ҳамин ҳол мақомоти вазорати тандурустии тоҷикистон мегӯянд ки дар ин кишвар дар шабонарӯзи гузашта ҳеҷ ҳолати олудагӣ ба коронавирус ба қайд гирифта нашудааст. умури расмӣ дар тоҷикистон аз оғози пандемия зери шубҳа буд. мақомот мегӯянд ки аз оғози пандемия дар ин кишвар беш аз 17 000 нафар бемор шуда 124 нафар аз ковид фавтиданд, вале умури ғайрирасмӣ шумори фавтидаҳоро ба маротиб бештар мегӯяд. ахбори озодӣ инҷо ба поён мерасад. хабару гузоришу видеоҳои бештарро метавонед дар вебсайти озодӣ.орг ва канали озодӣ видео бихониду бубинед. то дидор дар барномаи дигар.